বলছি যে দাদা, আগুন লেগে গেছিল, আমাদের হাত পা পুরো ছিলে গেছে। দেখুন, আমরা কাঁচ খুলে বেরিয়েছি সকলে মিলে। এই মানে জেনারেলে যে কজন বগি লোক ছিল, ওই জেনারেলে ফার্স্ট বগিতে সকলে মিলে আমরা মানে কাঁচ খুলে খুলে আমরা বেরিয়েছি। তারপর নিজেদের আগে যান, আমরা টাকা পয়সার ব্যাগ পর্যন্ত এখানে রেখে দিয়েছি, লাগেজ পর্যন্ত সমস্ত কিছু রেখে দিয়ে আমরা বেরিয়েছি। আগুন লেগে গেছিল প্রথম ফার্স্ট বগিতে, একদম ইঞ্জিনে পুরো আগুন। দেখছি লাল সিঙ্গেল জ্বলছে ইঞ্জিনে, একদম পুরো ইঞ্জিনের পর একটা সামনের বগিতে, হ্যাঁ পুরো আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া বেরাচ্ছে, একদম পুরো লাল সিঙ্গেল দিয়ে দিয়েছে। আমরা নিজেরা তো দেখেছি, দেখে আমরা এখান দিয়ে ঝাঁপ মেরেছি। আগে আমার পা দেখুন, আমাদের কেটে বেরিয়ে গেছে, আমার পা, আমার মেয়ের পা কেটে বেরিয়ে গেছে। আর তার এটা মানে সার্কিট ବୋଧେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବୋଧେ, ତ ସେ ପାଇଁ ମୋତେ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଆଇଲା, ଲୋକଟି ଛାନିଆ ମାନେ ଓଲା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। এটা 1.5 ঘন্টা ପାଖାପାଖି ରହିଲାଣି। ହଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ। ସର୍ଟ सर्किट जो एठी जो हमर एसी कंपार्टमेंट पाखरे इंजन माने निया लागि गला सेटा माने पैसेंजर सब बाहर पळे आसे, डर पळे आले, स्टेशन डेई दे बोली भाबिले एठी बुझबेले। जोटा हम जोटा माने जो देखिते जोटा जोटा सेही डर पाई एठी कोन कि हमर एते टेक्निकल डेवलपमेंट हला परे भी बार बार रेलवे रे जो प्रॉब्लम रा हो ताकू टिके देखिया दरकार भी। आ पैसेंजर माने एते माने कोन कि पूरी रथ यात्रा जो बहुत पैसेंजर आसुजंदी भी, ताकू भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करि पानी रेलवे गवर्नमेंट जोटा सेटा गोटी बहुत ये 2 घंटा पाखा पाखी रहिला एठी। अरे प्रथम स्टेशन भी हाँ एबे ट्रेन छाड़लानी एबे। तापर एठी स्टेशन बड़ कथा प्रॉब्लम कि पानी भी नाही, पैसेंजर आसी पानी पिया पे असुविधा भी होची। एटा गोटे बड़ असुविधा भी माने महिला माने कंपार्टमेंट अछि, गोटे कंपार्टमेंट अछि, गोटे कंपार्टमेंट गोटे सर्विस बोला। हाँ सेटा भी से गोटे छाड़ी पड़ला। गाड़ी किनिबाको भाबुछंती ताले आसंतो कार बाजार, जोटी आपनकु मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स, 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर। ताले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किनंतो केवल कार बाजार रु।